गुड मॉर्निंग। हमें प्रीवियस क्लास रे हमें डिस्कशन करथिले जे हमर फाइनेंशियल मार्केट रा टाइप्स कोन देन हम जो फाइनेंशियल मार्केट्स अंडर रे केते सिक्योरिटीज अछि तार टाइप्स तो आज हम देखिबा रिसेंट ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल मार्केट। तो हमर फाइनेंशियल मार्केट रे एबे कोन चालची ग्रोथ ऑफ डिजिटल फाइनेंस, फोकस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, rise of mutual fund, then increase focus on ESG investing, which is ESG means economical, social and governance investing, then emerging of robo advisor। तो कौन सी फाइनेंशियल मार्केट आसवा द्वारा हमर इंडिया रे सब लोक माने कोन इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट प्रति टिके अट्रैक्ट हेलेनी, सब कंपनी से माने इन्वेस्टमेंट करिया चाहउछन्ते और जोटा कि हमर डिजिटल प्लेटफॉर्म रे ही पाछ से माने निजे डायरेक्ट मानुअली किछ न करिके से माने डीमैट अकाउंट थ्रू रे कर पाछन्ते ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ପାଖେ ଯୋଉ ମନିଟା ଅଛି ସେ ସବୁ ମାନେ କିଛିଟା ୟୁଜ ହେଇପାରୁଛି, ୟୁଟିଲାଇଜ ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ଏସବୁ କାହା ଥ୍ରୁରେ ରହୁଛି ଆମର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡସ ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ ରହିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଇକୋନୋମିକାଲ, ସୋସିଆଲ ଆଉ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜ ହଉଛି। ଆଉ ଦେନ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଫ ରୋବୋ ଆଡଭାଇଜର ମାନେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ବି ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଟିଭିରେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ସାରା ଆଡଭାଇଜର ଆସିଲେଣି ଯେମାନେ ସେମାନେ ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ କୋଉ ସେୟାର ଲଗେଇବା ଦରକାର, ଆମ ମନିଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆମର ମିନିମମ୍ ଲସ୍ ହବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ରେଗୁଲେଟର, ତ ଆମର କୋଉମାନେ ରେଗୁଲେଟର୍ସ ରହିଲେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ରହିଲା ସେବି। ତ ସେବି ତ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଯେ ସେବିର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ? ସେବିର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହେଲା ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋର୍ଡସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। It is the regulatory authority established under SEBI Act 1992 and is the principal regulator of stock exchange in India। तो हम इंडिया रो स्टॉक एक्सचेंज रो मेन रेगुलेटर किए हमारा सेबी। SEBI's primary function include protecting investors' interest, promoting and regulating the Indian security market, and all financial intermediaries permitted by respective regulators to participate in the Indian security market and are governed by SEBI regulation। तो हम SEBI अंडर रे कोन सेबी हमर को एक्ट अंडर आछि 1992 एक्ट अंडर आछि। ये हम प्रिंसिपल रेगुलेटर माने हम इंडिया रा सब स्टॉक एक्सचेंज रो रेगुलेटर हला हमर सेबी। सेबी रो मेन फंक्शन हला इन्वेस्टर्स मानको इंटरेस्ट को प्रमोट करिवो, रेगुलेट करिवो हमर इन्वेस्ट इंडियन सिक्योरिटी मार्केट को। All financial intermediaries are permitted by the respective regulator to participate in the Indian security market are governed by SEBI regulation। हम इंडिया रे जेते कभी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट रहिले सब सेबी द्वारा ही रेगुलेट होचन, वेदर डोमेस्टिक और फॉरेन। जेते को डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज और फॉरेन इंटरमीडिएरीज रहिले समस्त सेबी द्वारा ही रेगुलेट होचन। Foreign portfolio investors are required to register with DDPs in order to participate in the Indian securities market। तो तमे जदि सेबी ऊपर अधिक किछि नॉलेज गेन करियार अछि तो तमे कोन सेबी रो वेबसाइट को जाय परबो www.sebi.gov.in। देन हम देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। The Reserve Bank of India is governed by the Reserve Bank of India Act 1934। The RBI is responsible for implementing monetary and credit policies, issuing currency notes, being banker to the government, regulator or banking system। ତମେ ଯଦି ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କୁ ରେଗୁଲେଟ କରିଛି ସେବି, ତ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେତେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଲା ସେ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ଆମର ଆରବିଆଇ। ତ ଆରବିଆଇ ର ମେନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହେଲା ଯେ ସେ କେମିତି ଆମର ମନିଟାରୀ ପଲିସି, କ୍ରେଡିଟ ପଲିସି, ଦେନ୍ ଆମର କରେନ୍ସି ନୋଟ୍ସ କେମିତି ଇସ୍ୟୁ କରିବ। ଦେନ୍ ସେବି କଣ ଆମର ଆରବିଆଇ ହେଲା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କର, regulator of the banking system, manager of foreign exchange, and regulator of payment and settlement system, while continuously working toward the development of Indian financial market। तो हमर से आरबीआई भी कोन को आडे काम करछि जे हमर इंडियन फाइनेंशियल मार्केट रो किंती डेवलपमेंट हबो। The RBI regulates financial markets and systems through different legislation। It regulates the foreign exchange market through the Foreign Exchange Management Act 1999।
ଆମର आरबीआई ଆମର फाइनेंशियल मार्केट आउ सिस्टम को कंट्रोल करिया ପାଇଁ बहुत सारा लॉ क्रिएट करछि आउ सेटा को से हमर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को कंट्रोल करछि फेमा एक्ट द्वारा जोटा केला फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। देन हम देखिबा एनएससी। एनएससी मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रूल्स एंड रेगुलेशंस। It is the role of a security financial market participant. NSE is required to set out, implement rules and regulations to govern the security market. These rules and regulations extend to members' legislation, securities listing, transaction monitoring, compliance by SEBI or RBI regulations. तो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रा से कौन करिबा हमरो सब रूल्स और रेगुलेटर को इंप्लीमेंट करिबा सिक्योरिटी मार्केट रो। These rules and regulations extend to market registration, security listing, transaction monitoring and compliance by members to SEBI or RBI regulation। हम जो मेंबर रहिला हमर स्टॉक मार्केट रो सेमानको सब कंप्लायंस फॉलो करिया पड़िबो जो कंप्लायंस हमर सेबी किबा आरबीआई द्वारा दिया जाइछि हम मार्केट को फाइनेंशियल मार्केट। NSE has a set of rules and regulations specifically applicable to each of its trading segment. NSE as an entity regulated by SEBI undergoes regular inspection by them to ensure compliance. तो हमरो फर्स्ट यूनिट सरी गला अब हमें सेकंड यूनिट रो देखा। सेकंड यूनिट रे हमरो कोन रहउची आरबीआई रो मेन फंक्शन कोन, रेगुलेटरी रोल कोन से सब देन हमर कमर्शियल बैंक ऊपर रहिची। तो माने यूनिट 1 कंप्लीट हे गला। तम मानो पे सिलेबस तो थिबो तो सिलेबस से तमे देखि कहबो जे कोटा बाकी रहला। तमे एबे यूनिट 2 स्टार्ट करियो। तो यूनिट 2 रे हम देखबा हमर आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट हमर हैला 1934। The Reserve Bank of India is chiefly known as RBI. It is central bank and regulatory body for responsible for regulation of the Indian banking system. हम इंडियन बैंकिंग सिस्टम रो रेगुलेशन पाई के रेस्पोंसिबल हमर आरबीआई। It is the ownership of Minister of Finance, Government of India. এটা কাহা ওনরশিপ রে আসছি আমরা মিনিস্ট্রি অফ ফাইনান্স আর আমরা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আন্ডারে আসছে। It is responsible for the control, issue and maintaining supply of Indian rupee. ଆମର इंडियन रुपी को किए कंट्रोल इश्यू करछि हमर आरबीआई। It also manages the country's main payment system and works to promote its economic development. हम कंट्री रो मेन पेमेंट सिस्टम को मैनेज करछि हमर आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रण is a specialized division of RBI through which it prints and mints Indian currency in 4 of its currency printing presses. तो कौन हमारा आरबीआई रो स्पेशल डिवीजन होची बीआरबीएनएम जोहार फुल फॉर्म हैला भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण। तो एई स्पेशलाइज्ड डिवीजन टा हमर करेंसी प्रिंट करे रे हम कंट्री रो से तार मेन फंक्शन हमर करेंसी प्रिंट होची जो करेंसी हमर जो नॉर्मल हम गोटे पेपर को प्रिंट करिया पई काम कोन साइबर कैफे के प्रेस दुकान प्रेस पाखु जीवा पड़बा। तो सेही करेंसी हमर जो प्रिंटिंग होची से प्रेस सब हमर चारटा जगह अछि। गोटेला नासिक रे अछि, देवास रे अछि, देन मैसूर रे अछि, आ गोटेला सालबन। The RBI established the National Payment Corporation of India as one of its specialized division to regulate the payment and settlement systems in India. Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation was established by RBI as one of its specialized division for the purpose of providing insurance of deposits and guaranteeing of credit facility to all Indian banks. तो हमरा आरबीआई रे एस्टाब्लिश करछ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जोटा कि स्पेशलाइज्ड डिवीजन जेंति हमरा बीआरबीएनएम हैला हमरा स्पेशलाइज हैला प्रिंटिंग करिबार करेंसी सेमते आउ गोटे स्पेशलाइज्ड डिवीजन हैला नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जार मेन फंक्शन हैला टू रेगुलेट द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation was established by RBI as one of its specialized division for the purpose of providing insurance of deposits and guaranteeing of credit facility to all Indian banks. तो सब इंडियन बैंक्स को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करिबारे हमरे हेल्प करछि आरबीआई। ए सब भी
एथिपाइंगा भी हमरो ए जो क्रेडिट फैसिलिटी हम इंडियन बैंक मान को प्रोवाइड करया पाइंका सेथिपाइंगा भी गोटे स्पेशल डिवीजन अटी जार नाला डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। देन हमें देखिए कि एटा फैक्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट हमरो आरबीआई ऊपर। तो हमरो फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई वाज ओसबोर्न स्मिथ and the first governor of RBI was C.D. Deshmukh. Our Indian governor थे C.D. Deshmukh. Originally, the Reserve Bank of India was privately owned and was established as a private bank with two extra functions. तो हमारा तो आगुरु हमारा आरबीआई मेन फंक्शन थिला जे मेन फंक्शन माने सेटा गोटे प्राइवेटली ओन्ड थिला। प्राइवेटली ओन्ड माने गवर्नमेंट द्वारा सेटा रेगुलेट होउनथिला। तार मेन फंक्शन एबे ऐड करा जायछि माने आगुरु जे प्राइवेट थिला तो सेटार मेन फंक्शन जेटा जो माने प्राइवेट इंडिविजुअल तार थिले से माने ही सेटा को मैनेज करथिले किंतु एबे सेटा जेतो नेशनलाइज हैला तो तार मेन फंक्शन आसिला जे रेगुलेशन और कंट्रोल ऑफ ऑल बैंक तो सब बैंक को केंति कंट्रोल और रेगुलेट करबा हम इंडिया रे सेटा हला एबे मेन फंक्शन। Since its nationalization in 1949, RBI has been wholly owned by the government of India, and thus some new roles were added to the list of functions of RBI. तो जेहेतु से nationalize ହେଲା 1949 ରେ ସେଟା କଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆରବିଆଇ ଟା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଫୁଲି ଓନ୍ଡ ହେଇଗଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେଥିରେ କିଛି ନ୍ୟୁ ରୋଲ ବି ଆଡ୍ କରାହେଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ତ functions of RBI of is broken up to three heads। ତ ଆମର आरबीआई ର मेन फंक्शन सब तीनटा हेड रे डिवाइड करा जायछि गोटा ट्रेडिशनल फंक्शन देन डेवलपमेंट फंक्शन देन सुपरवाइजरी फंक्शन। तो सेटा हम वन बाय वन डिस्कशन करबा। तो ट्रेडिशनल फंक्शन ने हमर आसिला प्राइमरी बैंक टू द अदर बैंक विद इन द कंट्री। तो हमर जो अदर बैंक रहले कमर्शियल बैंक रहले सेमानक पय प्राइमरी बैंक ऑफ आरबीआई देन बैंक टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो हमर गवर्नमेंट पय का भी बैंक ऑफ आरबीआई मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहला से सब रे मैनेजमेंट करबो देन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करेंट एंड कैपिटल अकाउंट मैनेजमेंट। हमर जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट हबा तथरा हमर करेंट कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट से सब मैनेजमेंट हबो देन ओवरलुकिंग द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री हम होल कंट्री रो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करबो द रेगुलेशन ऑफ मनी एंड फॉरेक्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट एज आल्सो सर्टेन फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। तो हमर मनी और फॉरेक्स और हमर गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को भी कंट्रोल करबा और रेगुलेट करबा हमर आरबीआई। डेब्ट एंड कैश मैनेजमेंट फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट तो हमर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट पय का डेब्ट और कैश मैनेजमेंट करबो देन ओवरसाइट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो हमर मैं देखिला हमर आरबीआई रा स्पेशल डिवीजन अछि दे हमर पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को कंट्रोल करिया पय। देन डेवलपमेंट फंक्शन हला प्रमोटर एंड द की ड्राइवर फॉर डेवलपमेंटल रूल। तो डेवलपमेंट फंक्शन ने हमर प्रमोटर और की ड्राइवर्स मान प्रमोटर आकार काम करें की ड्राइवर आकार काम करें हमर कंट्री डेवलपमेंट रोल पाए देन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल फाइनेंस देन एक्सपोर्ट रो प्रमोशन करबा ना रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स एंड टेक्निकल एडवाइजरी टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को स्टैटिस्टिक्स रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स हम कंट्री को नेके कंट्री रो डेवलपमेंट को नेके और टेक्नोलॉजिकल एडवाइस दबा। Then देखिए supervisory function in charge of the currency mechanism, regulation and supervision of banking and non-banking financial institution including credit formation company। तो जो बैंक को छाड़ के हमर जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहले जो माने कि बैंक नुह किंतु बैंक भली सब काम करछंती ସେମାନେ ହେଲେ ଆମର नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ସେମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲେଟ କରିବା ସୁପରଭାଇଜର କରିବା ଯେତେ କ୍ରେଡିଟ ଇନଫର୍ମେସନ କମ୍ପାନୀ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବି ରେଗୁଲେଟ କରିବା ଦେନ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡର ଟୁ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କାମ ଅପରେଟ କରିବା ପାଇଁକା ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର ସେ ସବୁ ଆରବିଆଇ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ ସୁପରଭିଜନ ଅଫ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ସୁପରଭାଇଜ କରିବ। ଆମେ ଦେଖିବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ଆରବିଆଇ
ଆଉ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ରହିବେ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଆମର ଯେମିତି ଆମ କଲେଜରେ ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ଲେବୁଲ ଅଛି, ତ ଫାଷ୍ଟ ତମର କିଏ ରହିବେ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରହିବେ, ଦେନ୍ ତମର ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ରହିବେ, ଟିଚର୍ସ ମାନେ, ଦେନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଏମିତି ରହିବେ। ତମର ଅଫିସ ରେ ତମେ ଯିବ ତ ଅଫିସ ତମର ଯିଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରହିବେ ସିଏ ଆଗ ରହିବେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ଚିଫ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ରହିବେ, ଚିଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଅଫିସର ରହିବେ, ମିଡିଲ ଲେବୁଲରେ ତମର ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ରହିବେ, ଲୋୟର ଲେବୁଲରେ ସବୁ ଲେବର ମାନେ ରହିବେ। ତ ସେମିତି ଆମର ଆରବିଆଇ ରେ ବି ଆମର ସେମିତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମର କିଏ ରହିବେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଡିରେକ୍ଟର, ଦେନ୍ ତାପରେ ରହିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଦେନ୍ ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଡିରେକ୍ଟର୍ସ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଚିଫ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର, ଦେନ୍ ଚିଫ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର, then only general manager, deputy general manager, assistant general manager, then manager, assistant manager, then support staff. Then ଆମେ ଦେଖିବା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ and its relationship with commercial bank। ତ ଆମର ଯୋଉ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଲା ତାର କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ କଣ ରିଲେସନସିପ ରହୁଛି? The relationship between RBI and the commercial bank need to be seen the angle of both legal and regulatory one। ତ ଯୋଉ ରିଲେସନ ଟା ରହିଲା ସେଇଟା କଣ, both legal ଆଉ regulatory one। RBI get its mandate on the basis of RBI Act 1934 as the commercial banks function under the Banking Regulation Act 1949। ତ ଆମର RBI ଆମର 1934 Act under regulative file, ଆମର commercial bank ଆମର Banking Regulation Act 1949 under government। The Reserve Bank of India is the head of all monetary policies in India and supervises all the banks irrespective of their affiliation। ତ ଆମର ସବୁ ମନିଟାରୀ ପଲିସିକୁ ସୁପରଭାଇଜ କରିବା ଆମ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। The RBI enjoys wide powers. It issues currency notes, provides liquidity to commercial banks. It regulates the money supply and liquidity through various instruments। ଆମର RBI ର ହୋଲ୍ ପାୱାର ଅଛି, ସେ କରେନ୍ସି ଇସ୍ୟୁ କରିବ, ଦେନ୍ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଲିକ୍ୱିଡିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ, ଯେ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯେତେବେଳେ ବି ପଇସା କିମ୍ବା ଫଣ୍ଡ ଦରକାର ହବ ସେ ସବୁ କିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ, RBI। It regulates the money supply and liquidity, audit the bank books of commercial banks, and can suspend operation of a bank if there are serious financial irregularities to be found। ଆମର କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଡିଟ୍ କିଏ କରିବ, ଆମର RBI ଦ୍ୱାରା ହବ। ଆଉ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯଦି ବି କୌଣସି ଲାକୁନା ରହୁଛି କିମ୍ବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇରେଗୁଲାରିଟିସ୍ ରହୁଛି ତ ସେତେବେଳେ RBI ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି ଯେ ସେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବ ଅପରେସନ। It acts as a lender of the last resort to the commercial banking system। ତ ଆମର କଣ ସବୁ ତ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଲୋନ ଆଣିପାରିବ, ଆଉ ଯଦି ବି ସେ ସବୁ ଆଭେଲେବଲ ନ ହୁଏ ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ଆମର RBI ଠୁ ଫଣ୍ଡ ଆଣିପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁକା RBI is the lender of last resort। The RBI regulates the banking function, that would mean it has the authority to assess the financial health of the bank through financial surveillance and survey। ତ RBI ର ଅଥରିଟି ଅଛି ଯେ ସେ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭେ କରିପାରିବ ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ଥକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ। This is done to safeguard investment and deposits and also to check that they work on fair principle। ତ ସେ ସବୁ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେଫଗାର୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ଆମର RBI। ତ ଦେଖ ଆମର ଅଫିସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ RBI। ତ ଆମର RBI ର କେତେ ସାରା ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାପରେ ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର RBI ର ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଛି। ତ RBI ରେ ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆମର ଆସିବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଡିରେକ୍ଟର। ଏସବୁ ମାନେ କଣ ଆମର RBI ର କୋଉଠି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, କୋଉଠି ଅଫିସ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛି। ତ ଆମେ ସେଇଟା ଇଜିଲି ତମେ ନେଟ ରୁ ପାଇପାରିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ରୋଲ ଅଫ RBI। ତ RBI ର ମେନ୍ ରୋଲ କଣ? The Reserve Bank of India RBI is vested with the responsibility of conducting the monetary policy। ତ RBI ଆମର କଣ ମେନ୍ ଫୋକସ ଆମର RBI ର ଯେ ସେ କେମିତି ଆମର ମନିଟାରୀ ପଲିସିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ।
Then Monetary Policy Committee, यार full form है MPC, constituted by the Central Government of India under Section 45ZB, जोटा कि हमारा 45ZB टा हमारा RBI Act determine the policies interest rate required to achieve the inflation target. तो inflation मान तो तमें जानते हो मैं बहुत आगुरु कही क्लास रे जे हम जेतरे मनी रे वैल्यू टा कमी जाए और कमोडिटी रो प्राइस बढ़ी जाए हम इकोनॉमी रे सेतबेला हमर इन्फ्लेशन सिचुएशन आसे तो हमर मॉनेटरी पॉलिसी हमर कन्स्टिट्यूट हेची जोटा कि हमर कहा अंडर रे हमर आरबीआई रो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट रो सेक्शन 45 जेबी अंडर हमर कन्स्टिट्यूट हेची मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जोटा डिटरमाइन करे कि पॉलिसी इंटरेस्ट रेट हमर इन्फ्लेशन को टारगेट करे it conducts economic research work to promote the growth of the economy हमर इकोनॉमी रिसर्च करते हैं हमर इकोनॉमिक रो ओवरऑल ग्रोथ ପାଇଁ it is responsible for the design production and overall management of the nation's currency with the goal of ensuring an adequate supply of clean and genuine notes हमर ओवरऑल हमर नोट्स रो डिजाइन प्रोडक्शन ओवरऑल मैनेजमेंट को से हमर आरबीआई ही कंट्रोल करे section 22 of the RBI Act gives the banks the authority to issue currency notes except 1 rupee note which are issued by the Minister of Finance तो हमर इंडिया रे केते सब करेंसी रहलान 1 rupees 5 rupees 10 rupees रुपया लिए भी पीपीटी विजिबल होची Yes, ma'am. ओके देखियो हम रोल ऑफ आरबीआई रे मैं स्टार्टिंग रे अथर कहि दोची कि इंटरनेट प्रॉब्लम हैला तो हमारा रोल ऑफ आरबीआई रे हमारा आरबीआई इज वेस्टेड विथ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी हम होल कंट्री रो मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करछि कि हमारा आरबीआई The Monetary Policy Committee, constituted by the central government under Section 45 ZB, determine the policy interest rate required to achieve the inflation target. हमरा inflation को target କରିବା ପାଇଁ का ଆମର monetary policy committee interest rate को determine करଥାଏ. It conduct economy research work to promote growth of economy. ତ ଆମର economy ର growth ପାଇଁ का ସବୁ economic research କରାଯାଇଥାଏ. ଆମର RBI ରେ it is responsible for the design, production and overall management of the nation's currency. ଆମର whole country ର କେମିତି ଆମର currency ଟା design ହବ, production ହବ ଆଉ ସେ ସବୁର overall management RBI କରିଥାଏ. With the goal of ensuring adequate supply of clean and guidance notes. And Section 22 of RBI Act gives the bank's authority to issue currency notes except 1 rupee notes which are issued by the Ministry of Finance. The government of India is the issuing authority of coins and supplies coins to the RBI on demand. तो कौन हमरो मिनिस्ट्री हमरो कंट्री 1 rupees रो करेंसी अछि 5 rupees रो अछि 10 rupees अछि 20 rupees अछि then 50 rupees अछि 100 अछि 200 अछि 500 अछि तो सब हमरो आरबीआई प्रोड्यूस करे बट एक्सेप्ट 1 rupees करेंसीटा हमरो किए करे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से माने इशू करा RBI Act as a supervisor of banking sector through provision of Banking Regulation Act 1949. It aimed at protecting depositor interest, orderly development and conducting of banking operation and fostering the overall health of the banking system and financial stability. तो हमारा whole banking system ର କେମିତି overall health ଆଉ financial stability ରହିବ ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆମର RBI ନିଜର research ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି developmental steps ନଉଛି तो first ला issuance of license for opening of bank तो bank opening में का जो license सरकार से सब RBI इशू करछि authorization for opening branches by bank in India तो यदि बैंक की गोटे नया बैंक खोलिया चाहूँ सेମାନଙ୍କୁ authorize किए प्रोवाइड करबे RBI
then governing foreign banks entry and expansion and approval of Indian banks to operate overseas. ତ ଆମର ଯଦି କୌଣସି ଫରେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅପରେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିମ୍ବା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେଇ ଫରେନ୍ରେ ନିଜର ବ୍ରାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ସେଥିପାଇଁକା ତାକୁ ଆରବିଆଇ ର ପରମିଶନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ପଲିସି ଫର୍ମୁଲେସନ ରିଭ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଅଫ ପ୍ରୁଡେନ୍ସିଆଲ ନର୍ମସ୍ ବେସେଲ 2 and ବେସେଲ ଡବଲ ଆଇ and ଟ୍ରିପଲ ଆଇ framework, validation of quantitative models on credit market and operational risk and stress testing। ତ ଆମର ଯୋଉ ଯେହେତୁ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ରେ ସବୁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଛି, ନର୍ମସ୍ ଅଛି, ତ ଏମିତି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ ରେ ବି ସବୁ ନର୍ମସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ରହୁଛି, ସେ ସବୁର ରିଭ୍ୟୁ ଆଉ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆରବିଆଇ କରୁଛି। The International Financial Reporting Standards, ଯାହାର ସର୍ଟ ଫର୍ମୁଲା IFRS, Securitization and Resolution Mechanism। ଆମର IFRS, Securitization ଆଉ Resolution Mechanism ସବୁ ଆମର ଆରବିଆଇ ହିଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ମନିଟାରୀ maintenance of SLR and CRR by bank। ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜ ପାଖରେ କେତିକି ରିଜର୍ଭ ରଖିବ, ଆରବିଆଇ ପାଖରେ କେତିକି ରିଜର୍ଭ ରଖିବ, ଯୋଉଟା କି ହେଲା ଆମର କ୍ୟାଶ ରିଜର୍ଭ ରେସିଓ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଚୁଟୋରୀ ଲିକ୍ୱିଡିଟି ରେସିଓ, ସେ ସବୁକୁ ବି ମନିଟର କରିବ। Then approving the appointment of full-time directors and part-time chairperson of private sector bank and chief executive officer of foreign banks operating in India and their compensation packages। ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଉ ଫରେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଲେ ଯୋଉମାନେ କି ଅପରେଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଫୁଲ ଟାଇମ ଡାଇରେକ୍ଟର କେତେ ଜଣ ରହିବେ, ପାର୍ଟ ଟାଇମ ଚେୟାରପର୍ସନ କେତେ ଜଣ ରହିବେ, କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେକ୍ଟରରେ କେତେ ଜଣ ଚିଫ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ରହିବେ, ସବୁ ଆମର ଆରବିଆଇ ହିଁ ଆପ୍ରୁଭ କରେ ତାଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ overseeing the amalgamation, reconstruction and liquidation of banking companies। ତ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀ ମର୍ଜ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଲିକ୍ୱିଡେସନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ସେ ସବୁକୁ ବି ଓଭରସିଂ କରିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମର ଆରବିଆଇ। ପଲିସି ଇସ୍ୟୁ ରିଲେଟିଂ ଟୁ କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ, ତ କଷ୍ଟମର୍ସଙ୍କ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାରେ ବି ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆଣ୍ଟି ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆଣ୍ଡ କମ୍ବେଟିଂ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଅଫ ଟେରରିଜିମ୍ and issuing of instruction regarding KYC। ତ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ KYC ଆମର ଅପଡେଟ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ହବନି, ତ ସେ ସବୁକୁ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ଆମର ଆରବିଆଇ। ରେଗୁଲେଟ ଅଫ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ତ ଯେତେଟା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରହିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ, ତ ସେ ସବୁର ବି ରେଗୁଲେସନ ଆମର ଆରବିଆଇ କରୁଛି। According to prior approval, acquisition of 5% or more share of voting rights of private sector bank, ତ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କର ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ଆପ୍ରୁଭାଲ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୁପରଭାଇଜ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ଓଭରାଲି ଆମର କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ ସବୁ କରୁଛି ଆମର ଆରବିଆଇ। Then the Reserve Bank of India regulates the banking function of STCBS, DCCBS, UCBS। ଏସବୁ ହେଲା କଣ ଆମର ସେକ୍ସନ 22 ଆଉ ସେକ୍ସନ 23 ଅଣ୍ଡରରେ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଫଙ୍କସନ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ହଉଛି ଆମର କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି। In terms of Section 20 of RBI Act 1934, RBI has obligation to undertake the receipt and payments of central government and to carry out the exchange, remittance, and other banking operations, including the management of the public debt of the union। ତ କଣ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯଦି ସପୋଜ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କିଛି ମନି ଦରକାର, ତ ତାକୁ କିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ? ଆମର କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା କି ଆମର ଆରବିଆଇ। ତ ଆମର ହୋଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତିକି ବି ରିସିପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ଯଦି ବି କିଛି ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହଉଛି କିମ୍ବା ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛି, ସେଇଟା ଆମର ଆରବିଆଇ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ହଉଛି। ଆମର ପବ୍ଲିକ ମାନେ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଫଣ୍ଡ କଲେକ୍ଟ ହଉଛି ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକାରରେ, ସେ ସବୁକୁ ବି ଆମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଆରବିଆଇ। Further, as per Section 21 of the said Further, as per Section 21 of the said Act, RBI has the site to transact government business of the Union in India। ତ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବିଜନେସ କୁ ସବୁ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ ଯାହା ବି ହଉଛି, ସେ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବ ଆମର ଆରବିଆଇ। State government transactions are carried out by RBI in terms of the agreement entered into the state government in terms of Section 21A of the Act। ତ ଆମର
ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତେକ ବି କାମ ରହିଲା, ଯେମିତିକି ଆମର ଆରବିଆଇ ସହିତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଲା ସେ ସବୁର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁକା ଯାହା ବି ଫଣ୍ଡ ଦରକାର, ଯଦି ସେମାନେ ପବ୍ଲିକ ଡେପ୍ଟ କୁ ନେଇକି ସେମାନେ ସେ ସବୁ ଫଣ୍ଡ କରିଥିବେ, ତ ସେ ସବୁର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମର ଆରବିଆଇ ହିଁ କରିବ। ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆରବିଆଇ କଣ କହିଛି, ଲେଣ୍ଡର ଅଫ ଲାଷ୍ଟ ରିସୋର୍ଟ। ଆମର ହୋଲ ଇଏରେ କହିବା ଯେ ଆମର ଓଭରଅଲ ଫଙ୍କସନ, ଗୋଟେ ସପୋଜ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଫର୍ମେସନ କରିବା, ତ ଆମକୁ କଣ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ କମ୍ପାନୀ ଆଫେୟାର୍ସ, ଏମସିଏ ସାଇଡ, ଏମସିଏ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆମକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ସପୋଜ ଜଣେ ନୂଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ତା ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର। ତ ସେ ଲାଇସେନ୍ସ ଆମକୁ କିଏ ଦବ? ଆମକୁ ଆରବିଆଇ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମର ଆପଏଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ହୋଲ ଟାଇମ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଚିଫ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର, ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ ଆପଏଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମର ଆରବିଆଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରୁଭ କଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବେ। Then ଯଦି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲାଇବାକୁ ଜଣେ ଚାହୁଁଛି, ତ ତାକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ ଆରବିଆଇ। ଦେନ୍ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କର କେତିକି ରିଜର୍ଭ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବ, ଆରବିଆଇ ପାଖରେ କେତିକି ରଖିବ, ସେ ସବୁର ବି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବ ଆରବିଆଇ। ଠିକ ଆମର ଷ୍ଟାଚୁଟୋରୀ ଲିକ୍ୱିଡିଟି ରେସିଓ, ଦେନ୍ କ୍ୟାଶ ରିଜର୍ଭ ରେସିଓ, ଏସବୁ ବି ଆମର ମେଣ୍ଟେନ କରିବ। ଯାହା ବି ସବୁ କେତିକି ମେଣ୍ଟେନ କରିବ, ସେ ସବୁ ରିଗାର୍ଡିଂ ରୁଲ୍ସ ବି ଆମର ଆରବିଆଇ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ। ଦେନ୍ ଆମର ଆରବିଆଇ ଆଉ କଣ କରିବ, ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତିକି ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ପବ୍ଲିକ ମାନଙ୍କର ଡେପ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ପବ୍ଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ଫଣ୍ଡ ଆଣିକି ସେ କରୁଛି, ତ ସେତେବେଳେ ବି ଆମର ଯାହା ବି ଦରକାର ସେ ସବୁକୁ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିଏ କରିବେ, ଆମର ଆରବିଆଇ। ତ ଆମର ହୋଲ ସମରି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଆରବିଆଇ କଣ ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ ଯେ ସେଟା ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କର ଟୁ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିପୋଜିଟ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିପୋଜିଟ କିଏ ଦଉଛି, ଆମର ଆରବିଆଇ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଫଣ୍ଡ ଦରକାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆରବିଆଇ ଦଉଛି। ତ ଆମର ଆରବିଆଇ ଇଜ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କର ଟୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟୁ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ଆମର ଓଭରଅଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଫଙ୍କସନକୁ ରେଗୁଲେଟ କରୁଛି ଆମର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ତମେ ଯେତିକି କ୍ଲାସରେ ପଢିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଉ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଟା